imaynallam ñaña turiykuna kunami hamuchkani kaqmanta kay sumaq programachin sumaq rimay chaypaqmi kunan ñuqa kay carnaval temamanta parlanapaq huk invitadata aparamuni hinaspa kunan presentaykusun kay ñañanchin Yuli Villano Condor la mayoría riqsisqanchikcha kay llapa domingo hawasqanchikpa sumaq tususqantariki kay warmichapata así que presentakuykuya mamay llapanchik audienciaman. Turi imaynallam llapallaykichik uyarimuq ari ñuqa carnavaltam gustawan carnavaltam sumaqta tusunayawan chaymi ñuqa sapa domingo kaypi tusuchkani ari qankunata yachayta munanaykichikta munayman kay carnaval kusamanta sumaqmi kay carnaval ninchik carnaval apurimeño chaytaya qankunapas animakuychik kay carnaval tusuy tiempo chayaramutin. Ari mamay hinaspari imaynatataq qan riqsiranki kay carnaval ninchinta maymantataq nasisunki kay carnaval ninchin tusuyta. Ari turi ñuqa qariki taqsaymanta pacham carnavaltaqa tusuqkani papay mamay tusutin ñuqaqa chayta hawaspay ñuqapas tusupakurqani taqsa chaymanta pacha chaymi ñuqaqa kunankama costumbreytaqa mana qunqaymanchu tusuni kunankama. Ahoriki mamay siempremi llapanchik chayna warmamanta pacha tusunchik riki kay sumaq carnaval ninchinta hinaspa imatataq niwaq llapa runa mana riqsisqan kay carnaval ninchinta imatataq qan consejota quwaq. Ari turi mana riqsiq mana kichwa rimaq runakunata ñuqaqa niyman kay carnavalqa sumaqmi allinta viajanmanku wak Apurimaqlawman hinaspanku hawanmanku imaynas exactamente chay cultura imaynas costumbre ima mikunakunatas mikunku imaynatas festejanku kay carnaval chayta invitayman ñuqa wak Apurimaq llaqtanchikman llapa runa rinanpaq. Ahoriki mamay kay llapachan na distritunchikpi qanqa sumaq kuyasqa kanki kay sumaq tusukusqaykimanta así que ñuqapaq huk grandísimo honor kay cabinaypi kasqaykimanta hinaspa nikiman muchas gracias hamusqaykimanta. Ari turi qantapas chaynaya agradecisayki gracias hinaspa llapallan publicuykita uyarimusuqnikita audienciaykita muchísimas gracias y tupananchiskama.